beginnings of conquest. Cuando tú saliste de tu país, When you came from your country, tú dijiste, la voy a you hacer. said, I'm going to make it. Voy a comprar mi tierra. I'm going to buy my land. Voy a hacer la mejor casa de I'm todos los going to lugares have donde the yo most vivo. beautiful house from all around me. Voy a empezar a mandar mi billetito para mi I'm lugar. going to start sending money to my country. Me voy a preparar ahí en el I'm norte. going to prepare myself in the north. Voy a ser preparado. I'm going to be prepared. Pero veniste a este But you país came to this country y has empezado a tener and algún you've tipo de understood situaciones. that you've had certain situations Porque cada uno de los que venimos tenemos because each one of us diferentes have different maneras como la vida aquí en ways Estados how Unidos te ha life- tratado. how life has treated us in the United States. Personalmente, cuando yo vine a este Personally, país, when I came to this country, yo vine siendo un ex ladrón, I was an ex-robber. un ex delincuente, I was a ex delincuente, delinquent. un ex drogadicto, I was a drug addict. un ex borracho, I was an ex-drunk. un ex hablador de malas palabras. I used to speak many bad words. Pero cuando yo salí de mi But país, when I came out Nicaragua, of that country, Nicaragua, yo me recuerdo I todavía remember still las últimas palabras que yo the le dije a mi last madre word I cuando me told my despedí mother de when I ella. left. Estaba todavía borracho I was still drunk, y yo le dije, mamá, and I said, Mom, me estaba agarrando de algo. and she was holding on, or I was holding on to something. Mírame por última vez, Look at me for the last time, porque esta es la última vez que me vas because a this ver is the last borracho. time you're going to see me drunk. Yo tengo sueños I have dreams, y yo sé que voy a llegar al and otro I know lado that I'm going to get to the other y que place, allá me voy a preparar. and that I will prepare Yo myself. voy a llegar a ser I alguien. will be somebody. Y aunque tú no lo creas, And even though you don't believe it, y yo me vine a este lugar. and I came to this place, Yo quiero decirte, no And I corría a wanna la say- escuela cuando vine aquí. I didn't go to school. No corría a una universidad. I didn't go to a university. Corría a la iglesia I donde went estaba to Dios. church where God was. Porque en la iglesia es donde se Because dan in los the cambios church en la is where you persona. see the changes of the people. Empecé con un buen principio en mi I vida. started with a good beginning in my life. Y todavía sigo en la casa de And I am Dios. still in the house of God. Y de aquí no me va a sacar And nadie. no one's going to take me out of here. Así que si tú quieres tener un cambio de So if you sueño want to have a change in your y dream, quieres alcanzar tu sueño de and you conquista, want to conquer the dreams of conquest, tienes que venir a la casa del then you need Señor, to come to the house traer of God. tus sueños, You need tus to bring your anhelos, dreams, tus anhelos y vas a your ver que los vas a poder desires, and you're going alcanzar. to see that you're going to be able to reach that. David tenía sueños en Dios David had dreams in God, y sus sueños no dependían nada más de sus muchos and talentos, his dreams did not just depend on his talents, porque David era un because pastor de David ovejas was a únicamente, pastor of his sheep. era un músico, He was a musician. un hombre físicamente bien dotado, bien hermoso, bien He was bonito, detailed in his physical. He was beautiful, así como el pastor. just like pastor. Fue un poeta y He guerrero. was a poet. He was a warrior. Fue un hombre que sabía matar osos y leones. He was a man that could kill bears and lions. Pero era un hombre But he was a man que sabía obedecer cuando en la that casa he se was le daba able una to orden. obey when there was an order given in the house. Aunque él tenía más hermanos, Even though he had more brothers, David sabía obedecer en he su knew how to casa obey in cuando his papá o house mamá le daban when una mom or orden. dad gave an order. Así que es importante, So it's familia, important, family, que la obediencia that empiece the en casa. obedience starts in the house. Cuando tú eres obediente en casa, vas a When ser you are obediente con Dios en la obedient in the iglesia. house, you're going to be obedient Vas in a the ser house of obediente God. cuando el pastor You're te going to encargue be algo. obedient when pastor calls to tell you something. Solamente el trabajo en equipo Only in the work of the team es el que logra que un sueño se haga realidad. is when you can make a dream reality. Solo cuando estás trabajando en equipo Only when you're working in a team, puedes hacer que aquello se haga realidad. you can make that a reality. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many of you agree with me? No depende de lo que tú It does sepas. not depend in what you know. No depende de tu It doesn't capacidad. depend in your capacity. No depende de tu It talento. doesn't depend in your talent. Pero hay que estar But preparado we have to be en el prepared corazón de in the Dios heart of God para poder formar un buen so you equipo. can form a good team. El buen equipo lo puedes A formar en good tu team, casa. it can be formed in your house.
los logros que David alcanzó, what you can achieve, like David, él fue porque todos los trajo a los pies del Señor. because he brought everyone to the feet of the Lord. Pero pastor, ¿quién era David? But who was David, Pastor? Cuando nosotros escuchamos el nombre de David, When we listen the name David, inmediatamente lo asociamos con immediately algo. we associate him with something. Lo asociamos con We Goliat, un associate him gigante. with Goliath, the giant. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. David, al estar huyendo del rey Saúl que lo quería matar, David, as he was fleeing from King Saul, who wanted to kill him, aun cuando David había sido ungido para rey y no even though ocupaba un David was trono, anointed, he didn't need a throne, pero tenía la unción de but Dios. he had the anointing of God. Era perseguido por Saúl, que era el rey, He was followed by Saul, who was the king, pero que no tenía la unción. but he didn't have the anointing. Porque puede ser tú alguien en esta Because you tarde, can be someone today, pero no tener unción. maybe you do have anointing, No tener or you unción. don't have anointing. Pero puede que tú no seas nadie en esta But tarde, it could be that you're no one today, pero tener la unción de but you Dios. have anointing in God. Y es importante tener la And unción it's de Dios. important to have anointing from God. Aunque para la gente tú no seas nadie. Even though for the people you're no one, ¿Cuánto queremos tener la unción de Dios? how many of us want Ser to have anointing conocidos from en el God, corazón to de be Dios. known from the heart of God? David empezó a huir de un lado para otro. David started to flee from one place to another. Saúl ya lo andaba cortito. Saul was very close to him. Y David, huyendo de Saúl, se mete a And una David cueva. was leaving from Saul. He goes into a cave. Una cueva llamada Adullam. And that cave was called Adullam. Y es en esa cueva donde empieza el in ministerio that de cave Saúl, is when- de David, perdón. When David's ministry started. Muchos quisieran que el ministerio Many of us want the ministry que ya esté formado. to be formed. Muchos quisieran ya Many of venirse a us sentar a just un wanna lugar come and sit ministerial. down and there's a ministry. Pero la vida del ministerio de But the life of the David ministry of David empezó en una cueva, started in a cave solo, by himself, con miedo, with fear, huyendo. fleeing, Tal vez en una cueva húmeda y malolienta. maybe in a wet cave and it's stunk. Tal vez David no se bañaba muy a tiempo porque estaba Maybe escondido David en esa couldn't even cueva. take a shower because he was just hidden in this cave. Tal vez David ya estaba un poco pálido porque Maybe no le David- daban los rayos del sol. Maybe David didn't even have color to his skin because he wasn't able to see the sun. David no era expuesto con la gente porque andaba huyendo. He wasn't out with people because he was fleeing. Pero una cosa yo quiero decir, But one thing I want to tell you, una vez de que Dios ha puesto su mirada sobre once tu God vida has seen you y Dios sabe de que te va a usar and he knows he can use poderosamente, you powerfully, Dios te va a permitir darte un God seminario en will una allow cueva llamada you Adullam. to give a seminar in a cave of Adullam. Porque cada uno tenemos que pasar por Because una each and cueva. every one of us go through a cave. Para algunos la cueva significa una The enfermedad. cave maybe can be a sickness. Para otros una cueva va a significar un A divorcio. cave can be your divorce. Para algunos una cueva puede significar un problema en A el hogar. cave can be a problem in your house. Para algunos la cueva va a For significar some of un us, a problema en lo cave can be a económico. problem economical. Pero se va a dar a desarrollar esa cosa que hay dentro de But ti within you, it will come out si tú logras entender If de que you're Dios te able quiere to levantar see de esa cueva con poder y gran that God can gloria. bring you out of that cave with glory. No importa en la cueva It donde tú doesn't estés. matter what cave you're in. No te despegues de Dios. Do not separate yourself No from te God. apartes de Dios. Do not separate. No quites tu corazón de Dios. Let your heart rest in No God. quites tu enamoramiento y tu pasión de Be Dios. in love and have passion for Porque God. Dios te va a sacar de esa God will cueva take you out of y that te va a cave, sacar and he promovido will para get la you honra y out of gloria de there Dios. promoted for the glory of God. Dale palmas al Señor. Give a clap offering to God. Yo no entendí esta palabra cuando I la didn't recibí. understand this word when I received it. Y de Adullam no se hablaba en este ministerio. And in Adullam, we didn't really talk about that in this Pero ministry. Dios me mete a través de esta lectura But God tells me through His Word, y empiezo a darme cuenta and I can see que es realmente en la cueva de Adullam that really the cave of Adullam, donde Dios va a restaurar por where familia God is going to restore families
Ahí nosotros miramos There we see en el libro primero de Samuel in 22:1. 1 Samuel 22:1, Dice que vinieron a la cueva de it Adullam says that we came to los the cave of familiares de Adullam, David. the family of David. La familia de David fueron los primeros The que se family of David restauraron. were the first to be restored. Cuando Dios a mí me hizo el llamado a este When ministerio, God gave me the calling to this ministry, lo primero que Dios empezó a restaurar the fue mi first vida. thing that God restored was my life. Luego Dios me empezó a permitir restaurar mi Then God hogar, allowed me to restore my family, restaurar a mi familia restore my family and my house. y empezar a formar dentro de mi familia un equipo de And within vencedores, my house, a un team was equipo built of conquistador. conquerors, a team of conquerors. Y yo creo, hermanos, And I que believe, cuando tú brothers, eres una persona que has that when you permitido are a person who has allowed que Dios traiga una restauración a tu vida, that God restores your life, tú vas a tener el amor para poder you restaurar will a tu have love casa. to restore your house. Y Dios te va a promover And God will promote para que you puedas traer so you restauración a can bring otros. restoration to others. Esta fue el seminario por donde Dios me pasó a This mí. was the seminar where I was learning from God. Dios va a dar promesas por familia. God is going to give promises to your families. Y Él nos va a preparar a And nosotros He para will que tú prepare alcances us for también a tu us familia. so you can reach your family. Porque yo sé de que sé, hermano, Because I know and I know de que no importa la lucha que that tú it estés does pasando en not tu casa. matter what kind of battle you're going through. No importa qué tan negro, qué tan It doesn't grande matter tú veas how el problema black, en tu how casa. large the problem is. El amor restaurador de Love Dios of restoration from va a God poder levantar tu casa will y la bring up situación de that tu house casa and that para que tú le situation puedas so glorificar en you can espíritu y en glorify verdad. Him in spirit and in truth. Esa es una verdad que yo la vivo. This is the truth that I am living. Eso es una verdad que yo This experimento a is cada the truth día. I am experimenting every day. El día de ayer junto con mi familia Yesterday with my family, sentí en mi corazón reunirlos I had a feeling in my heart to reunite them por algo que nosotros compramos for something that we bought dentro de la casa. within the house. Yo sentí en mi corazón I felt in my de heart que Dios me dijo, that God said, mira a tu alrededor, look around you. todo esto yo te lo All doy. of this, I give it to you. Mira a tu alrededor, Look around you. te doy todo esto porque me I eres give all fiel. of this to you because you're faithful. Y es que la fidelidad de parte de Dios, It's cuando Él nos because His mira que somos faithfulness, fieles, when He sees we're faithful, Dios trae recompensa. God will reward you. Y yo no le soy fiel a Dios porque Él me tiene que dar algo. And I'm not faithful just so He can give me something. Le soy fiel porque a Dios le I'm amo con todo faithful mi because I ser. love Him with all Un of my amor que no soul. sentía la misma A calidad love que lo I estoy didn't have sintiendo in en the este same tiempo. quality I have at this same time. Reúno a mi familia y les digo, es So I importante gather que my nosotros family and I oremos. say it's important Que that we todo lo pray. que tú tengas, That que todo everything lo you que tú have, compres dentro de everything tu you buy casa, within your house, tú aprendas a darle la gloria y you la learn honra how a to give the Dios. glory and the honor to God, Aún en aquellas pequeñas cosas. even in the smallest things. Porque sabes, el diablo Because you know siempre that the devil always te va a poner en tu mente, en tu is going to cabezota, put in your mind big-headedness, que todo lo que tú tienes that porque a ti te ha everything you costado. have is because you worked for it. Alguna vez tú has dicho, oh, la casa que Sometimes yo you tengo, said tú no to sabes cómo me ha yourself, costado. This house I have, you don't know how much I worked for it. Oh, las prendas, los bling bling que tengo, tú no Oh, sabes all cuánto me ha the costado. jewelry I have, you don't know how much it cost. Todo mi conocimiento, tú no sabes cuánto me ha You costado. don't understand how much I worked for all of this. Muchacho, para que yo esté en el trabajo donde estoy, tú no sabes cuánto me ha costado, por dónde he pasado. You don't know where I've been for the work that I've accomplished. La posición que a mí me han dado, The position I have achieved. se necesitaba a alguien que You fuera needed como yo para someone poder to be tener like esa God posición. to have that position. Wrong.